আচ্ছা আজি বি একটা ভিডিও আনি দিব ইনা ডাইরেক্ট স্ক্রিন দে রেকর্ড করি না এটো কি আছে বলে তো আজিকালি আধাৰ সব মানুহ আধাৰ কাম হোৱা সব মানুহ জানি আছে বেছিভাগ পাজাকালা আধাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱা সব দেখি আছে হলে বি আধাৰ গিচা বিজি দে আধাৰ কিটা আহিব নহলে কুটি পাব নাজানি কিনা মানুহ বেছি দুখ পায় নহলে তো আধাৰ গিচা বিজি দে আধাৰ ওলাইছেন ওলা নাই ইটোলা আধাৰ লগা status check rule mohan dukan de chawol olai computer dukan jana check kuri thagol olai আর dukan tour de than do tuk pai ina face kra khan pisi thage duane itu nichula khor bohi na kina athar check krubo itu video olop ani dibo check kura biji de itu status to update hoina successful hoina paise gole to nichu dukan jayega na bi download kurina print kuro pare na halibe khali itu checking gane दुकान दे चाहे धादु मान तुक पाइरो ना इदु आने इदु अलप देखाइ दिबो मान एकलो साउदे किना ग्लोबल लाइफ प्रोसेस एकलो साउदे अच्छा मोहन मोबाइल दो हबी नले दो लैपटॉप दे हबी इना गूगल क्रोम हबी ना चाहे ना जो ताई लिखो दे जो ITAI इना लिखो दे इना लिखी ना वन सर्च करो दे सर्च बटन दबाओ इना ओलाबो तो फर्स्ट वाला तो देखिना ब्लू कलर देखा दो जो ITAI ताते दबाओ इना इंग्लिश থাকিব ताते इंग्लिश दबाओ मान लैंग्वेज तो इंग्लिश जानिरो ना इंग्लिश न जाना हिंदी गानो हिंदी दबाओ बारे मान इंग्लिश दबाओ इना डायरेक्ट इना लॉगिन ग्रोले डायरेक्ट लॉगिन ग्रोले মই डिस्क्रिप्शन दे लिंक रखी देबो ताते ला लिंक दे तपाई सकले आपना डायरेक्ट इतो आपना के enrollment ID हालेवला चाका तारिख आहि जाबो दे ले মই এতিয়া এটো enrollment ID হালা तारिख प्रोसेस নহয় না মই লগ ইন গুনা দেখাই দিম আপোনাক দে তো না মান লগ ইন গুছলে এটো পাবো তো এটো ফার্স্ট वाला চেক আধাৰ আপডেট স্ট্যাটাস ইনা লিখিনা না তো তাতে যাবাবো তাপাইছলে ইনা আহিব তো মই ডেসক্রিপশন দে থাকা লিংক তাপাইছলে আপোনাক এটো পেজ ডাইরেক্ট আবো দে ताते enrollment ID ना 14 digit enrollment ID number আছে না তাতে ইটো হালিব তবে মই হালি আছে তো enrollment ID তাতে মহান enrollment ID ইনা হালাব জিতে ইটো টেট হালিব ইনা আৰু টাইম হালিব এক্সাক্ট তাতে কি না আছে তো তাতে রিচেক হওয়া নলে সাকসেস হওয়া সব দেখাওলে যে মহান ইটো নাজানি না डाउनलोड करी থাকে डाउनलोड কৰিলে আৰু অপচন নেদেখায় না ইনভ্যালিড আইডি নহলে ইনভ্যালিড আধাৰ নাম্বাৰ নহলে কি ওলাই ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ ট্রাই কৰিছিলে না তো পহিলা স্ট্যাটাস চেক কৰিব লাগে যেতে টেট হালিব নিচে লাগে টেট নিচে কি টেট কিছে তো একনলেজমেন্ট স্লিপ ওপৰতে থাকিব না ইটোলা হালিব ওপৰ লগা তাতে রাইট সাইডে থাকিব টেট আৰু টাইম দো এনৰোলমেন্ট আইডি ৰ লেফট সাইডে থাকিব এতে টাইম হালিব এতে ইস টাকাটো আৱাৰ্স আছে দে তাতে 14 থাকিলে 14 হালিব আৰু মিনিট না মিনিটটো তাতে কি আছে তাতে থাকা লিখিব এনৰোলমেন্ট স্লিপ তো রাইট সাইডে থাকিব এটো এটা সেকেন্ড হালিব তাতে লাস্টে লিখি দা না সেকেন্ড আছে 52 ইনালে এতে ক্যাপচার কোড হালিব দে ক্যাপচার কোড হালিব স্মল থাকিলে স্মল লেটার ক্যাপিটাল থাকিলে ক্যাপিটাল লেটার নহলে নিউমেৰিকেলছ না নাম্বার থাকিছিলে নাম্বার হালিব ইনা সাবমিট তাপাই দিব তো ইয়াতে দেখাই আছে your request has been rejected during quality check na due to defect in the documents or details submitted edo apni la ID do apni laga edo enrollment update to reject hoise na tahan edo documents kan check kora tamde mohan submit kora documents kan check kora tamde tate olop defect takisola noile kiba complaint ekta thaka kane edo reject kori dia hobo na apnange zoom green thake edo itu ase apna na
enrollment to reject hoise de to itu reject hoise gole to re kicha tamde apnan itu koigena kichiu lage de itu inga hoine reject hoise koina kichiu lage kile gole to reject ho reason no koina kichi takile aru bi reject ahi dekbo na to successful to kina hobo kina khan to successful hobo du dekhai debo de ida successful wala dekhai debo login gra process same hobo ina internet search kruise holo ina pawo de itu to successful hawala jade Aadhaar has been generated while your Aadhaar is being printed and posted to you please download e-Aadhaar from www.udai.government.in na itu ase successful wala successful ni generated howa khan itu ase to inga olai se gole to apna nicho dukan ni chaina computer dukan chaina bi download kuri lo bare nole nicho download kene bi print kane bi pathao bare na to mohan Aadhaar kicha bijide ahabo na nahabo tai nicho ahabo nisina na rukhi taile to Aadhaar ajgali kita bi nahabo kumala aha ase nole to pisi bakte nicho download kena e-Aadhaar cholao lolai itu ane itu Aadhaar kina status check kurobo kina mohan reject hwa nole to success hwa kina janibo itu olop dekhai di ase to ajikane imani hobo sai dia gane thank you so much next video de log pabo hey bye bye